آ جاؤ جی عفیف. ہاں جی آداب عفیف, کیا غالب حال ہے, بھائی. کیسے ہو؟ جی میں آداب بھائی, ٹھیک ہوں کیا بالکل. حال ہے, کیسے ہو آپ؟ جو ہے آپ کے دوسرے پینلسٹ کو بھی آداب. میں ہاں جی بالکل ٹھیک بتاؤ. ہوں. جی کل میں حمزہ دین پہ گیا تھا اور وہ مجھ سے وہاں حمزہ اور صبور بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مجھ سے کچھ خدا کے متعلق سوال کیے تھے مجھ سے, اور میں آپ سے بھی پوچھنا چاہ رہا تھا اگر آپ اجازت دیں تو. جی جی پوچھیں. جی پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو کمپلیکس ہوتی ہے وہ خود بخود نہیں آ سکتی. ایک پینٹنگ خود بخود نہیں بن جا سکتی, کسی کو پینٹنگ بنانا پڑتا. تو مخلوق ہے تو خالق بھی ہونا چاہیے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مسئلہ یہ ہے, یہ کریٹڈ چیزوں کے بارے میں بات یہ ٹھیک ہے, ایوالوڈ چیزوں کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے. ایوولوشن جو ہے وہ سمپل ٹو کمپلیکس ہوتی ہے اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے بھی ہوتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ حمزہ کو اور صبور جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اسے ایوولوشن کا پتہ ہے, اس بیچارے کو ایوولوشن کا بالکل بھی نہیں پتہ. ٹھیک ہے, کافی پیدل آدمی ہے ایوولوشن کے معاملے میں صبور. تو اگر ہم زمین کے اوپر نا جگہ جگہ مختلف جگہوں پہ 3.64 بلین 4.3 بلین ایئرس پرانے راکس ایکسپوزڈ ہیں. ٹھیک ہے, اور ان راکس کے اندر اگر کوئی ایکسپلور کرنے کی کوشش کرے کہ ادھر سے اسے کوئی فاسل ملے, تو کوئی ایک بھی فاسل آج تک نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ اس ٹائم ملٹی سیلولر لائف تھی نہیں زمین پہ, تو فاسل کیسے ملتے؟ اس ٹائم صرف مائکرو آرگنزمس کی لائف تھی. تو اگر اس ٹائم پھر مائکرو آرگنزمس کی لائف تھی اور آج سے 65 ملین ایئرس پہلے یا 70 ملین ایئرس پہلے ہمیں اتنے بڑے بڑے ڈائناسورس کے فاسلز کیسے مل جاتے ہیں؟ اس لیے ملتے ہیں کہ یہی وہی سمپل لائف آہستہ آہستہ کمپلیکس ہو رہی تھی. اور اگر ہم فاسل ریکارڈ کو دیکھیں تو فاسل ریکارڈ میں گریجولی ہمیں لائف کمپلیکس ہوتی دکھائی دیتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو پیلیونٹولوجسٹ یا جیولوجی کی بیسک ایجوکیشن ایٹ لیسٹ چاہیے ہوگی, جس کے بعد وہ سمجھ پائے کہ کیا ہے. جیسے اب سمپل سی بات ہے, بات آ گئی ایوولوشن پہ. ٹھیک ہے, تو اصل میں جو پرنسپل آف سپر پوزیشن ہے وہ راکس کی ایک انفارمیشن کے مطابق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, راکس کی انفارمیشن کے مطابق کیسے ہوتا ہے کہ راکس کیسے زمین کی سطح پہ بنتے ہیں. جو دو طرح کے راکس ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں میٹامارفک راکس, ٹھیک ہے, یا اگنیس راکس ہوتے ہیں. میٹامارفک راکس ہوتے ہیں, سیڈیمنٹری راکس ہوتے ہیں. اب فرض کریں کہ یہ زمین ہے ہماری اور یہاں پہ ایک ماؤنٹین رینج ہے. ٹھیک ہے, یہ ماؤنٹینز ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, ان ماؤنٹین سے جھرنے نکل رہے ہیں پانی کے. یہ نیچے آپ آ رہے ہیں تو یہاں پہ پلین ایریا, ٹھیک ہے, اور نیچے یہ بیسن ہے. صحیح ہے, یہ پانی کے جھرنے آئیں گے یہاں سے بہتے بہتے. یہ پانی جب ادھر بارش ہوگی اوپر, ٹھیک ہے, یہاں پہ بارش ہو رہی ہے, تو کیا یہ یہاں سے سیڈیمنٹ کو ایروڈ کرے گی اور لے کے یہاں پہ آئے گی. ٹھیک ہے, تو جو سیڈیمنٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پانی کے اندر ہمیشہ ریت کے ذرے ہوتے ہیں. یہ موٹے ذرے ہیں, پھر اس سے تھوڑے چھوٹے ہوں گے, پھر اس سے تھوڑے چھوٹے ہوں گے, پھر آخر پہ سب سے چھوٹے ہوں گے. تو جب پانی کی سپیڈ کافی زیادہ ہوگی, ویلاسٹی پانی کی یا سپیڈ جو ہے وہ بہت تیز ہوگی, تو پانی میں اتنی انرجی ہوگی کہ وہ ان چاروں کو کیری کرتا جا سکتا ہے. تو جب یہاں سے جا رہا ہے تو اس کی سپیڈ S1 ہے جو کہ کافی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ والے جو ہے نا وہ بھی اسی پانی کے اندر شامل ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, مگر کچھ دیر بعد جب یہاں پہ پہنچے گا نا تو S2 ہو جائے گی, سپیڈ کم ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ والے جو ہے نا یہ ڈپازٹ ہو جائیں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں سیڈیمنٹیشن. پھر S3 پہ جائیں گے تو یہ والے بھی ڈپازٹ ہو جائیں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے, جب ہم سب سے اینڈ پہ آئیں گے تو سب سے چھوٹے والے جو ہیں وہ بھی یہاں پہ ڈپازٹ ہو جائیں گے اور سمندر کے اندر جا کے پانی بالکل کلین ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, تو یہ بات جو ہے یہ ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ سے ہی ہوتی آئی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم اب یہاں پہ دیکھیں تو ہوتا کیا ہے. عام طور پہ جو راکس ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ راکس اس سیڈیمنٹیشن کے پروسیس کے تھرو راکس بنتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, راکس کی لیئرز ہوتی ہیں, اور اگر اسٹریٹا کو ارتھ کویکس اور پلیٹ ٹیکٹونکس نے ڈسٹرب نہیں کیا تو جیسے جیسے آپ زمین میں نیچے کی طرف جاتے ہیں پرانے راکس آتے جاتے ہیں. یہاں پہ فرض کریں 3 بلین ایئرس پرانے ہوں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ 2 بلین ایئرس. ٹھیک ہے, پھر 1 بلین ایئر, پھر یہاں پہ 500 ملین ایئرس. ٹھیک ہے, یہاں پہ اوپر آ جائیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ 100 ملین, اور یہاں پہ بالکل ہی کم والے ہوں گے. 3 بلین میں آپ کو 9 فاسلز ملیں گے.
ठीक है, फिर 2 बिलियन में भी कोई फॉसिल नहीं मिलने, नो, 1 में भी नहीं मिलने, 500 बिलियन के करीब करीब हमें बहुत से मैरीन फॉसिल्स मिलते हैं जिनमें ट्राइलोबाइट्स और बहुत से ऐसे फॉसिल्स हैं जो कि हमें मिलने शुरू हो जाते हैं 500 मिलियन ईयर्स से, ठीक है। मगर ये जो पुराने रॉक्स हैं इनमें हमें माइक्रो फॉसिल्स मिलते हैं बहुत से पुराने लाइफ फॉर्म्स के, जिसमें ओम्फेलाइट्स हैं, जिनमें साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनीज के फॉसिल्स हैं, वो हमें तकरीबन 2 बिलियन ईयर्स ऑनवर्ड्स मिलने शुरू हो जाते हैं। और फिर जब हम 550 मिलियन ईयर्स के ऊपर आते हैं, जो कि वो पॉइंट है जहां पे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुई थी, उस पॉइंट के आसपास हमें पहली बार हमें मल्टी सेलुलर लाइफ उससे कुछ पहले मिलती है। वो मल्टी सेलुलर लाइफ के फॉसिल्स हमें ट्रेस फॉसिल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, मगर वो सारे सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स थे। यानी 550 मिलियन ईयर्स से पहले, यानी ये पॉइंट था 550 मिलियन ईयर्स, ठीक है। इससे पहले हमें कुछ ऐसे फॉसिल्स मिलते हैं जिसमें रॉक्स के अंदर कुछ धब्बे मिलते हैं, ठीक है, ब्लड स्टेन टाइप की चीज हमें रॉक्स के अंदर मिलती है। वो उन जानवरों के फॉसिल्स हैं जिनके अंदर कोई भी नो हार्ड बॉडी पार्ट्स, ठीक है। फिर हमें 550 मिलियन ईयर से जब आगे चलते जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमें फॉसिल्स मिलते हैं। पहले मैरीन फॉसिल्स मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइफ जो थी वो सिर्फ समंदर में रहती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें लैंड फॉसिल्स मिलने शुरू होते हैं, ठीक है। लैंड फॉसिल्स के बाद फिर बात शुरू होती है, फिर हमें रेप्टाइल्स मिलते हैं, फिर डायनोज मिलते हैं, और आखिर पे हमें मैमल्स मिलते हैं। तो लाइफ आहिस्ता आहिस्ता कंप्लेक्स हुई है, ठीक है, ये हमें बात पता है। और ये आहिस्ता आहिस्ता थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन कंप्लेक्स हुई है। ये ऐसे नहीं है कि जी ये ऐसे ही बन गई, ये स्पॉन्टेनियस कुछ भी इमर्ज नहीं हुआ जमीन के ऊपर। हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे पहले, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कई बिलियन ईयर्स तक, तकरीबन 2.5 बिलियन ईयर्स तक जमीन के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि बहुत ही, जो है ना, जिसको कहते हैं बहुत ही ऐसा एस्टिमेट दिया जाता है जो कि लाइफ को सपोर्ट नहीं करता, जो लाइफ के अगेंस्ट जाता है, जो एज्यूम करके चलता है कि अभी जमीन पे कुछ नहीं है। मगर लाइफ के जो ट्रेसेस हैं वो कहां तक मिल चुके हैं? लाइफ के ट्रेसेस आज 4.3 बिलियन ईयर्स तक, अब ये कंसिडर किया जा रहा है कि लाइफ के ट्रेसेस 4.3 बिलियन ईयर्स पहले मिलते हैं जमीन पे। जमीन बनी थी 4.6 बिलियन ईयर्स पहले, तो लाइफ इतनी पुरानी। फाइटोप्लैंक्टन्स भी है ना, उनके भी सेलुलर जो एल्जीज थी, जो बायो व्हाट डू यू कॉल इट, माइक्रो एल्जीज के फॉसिल्स भी मिले जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने हैं। वन ऑफ द फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ लाइक रेड एल्जी। अफाफ एक और चीज कहनी थी कि जो गालिब बता रहे हैं एवोल्यूशन ट्रायल एंड एरर पे है, मीनिंग कि चीज चली नहीं चली। हमें जब बार बार ये चीज प्रूवन होती डिफरेंट लोकेशन पे कि इट्स लाइक ट्रायल एंड एरर फॉर श्योर। तो अगर वो किसी ने बनाई तो उसमें ट्रायल एंड एरर नहीं रहता, तो वो चीज़ वैसे ही बैठ जाती है, उनका जो क्लेम है वो वैसे ही खत्म होता है, क्योंकि एवोल्यूशन इज ट्रायल एंड एरर। जी जाली, आपका पॉइंट बहुत सही है। लेकिन अली भाई, बात ये है कि सबूर तो एवोल्यूशन को मानते हैं और वो कहते हैं कि एवोल्यूशन जो है मैकेनिज्म है, खुदा का मैकेनिज्म। तो वो कहते हैं कि अगर एवोल्यूशन सही भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई खुदा नहीं है। नहीं, मगर बात यह है कि एवोल्यूशन तो एक साबित शुदा मैकेनिज्म है, ठीक है। इस तरह से, जिस तरह एवोल्यूशन एक साबित शुदा मैकेनिज्म है, इस तरह अगर वो खुदा को साबित कर दे तो मैं खुदा को भी मान लूंगा, क्योंकि ये बर्डन ऑफ प्रूफ सबूर के ऊपर है। और सबूर यहां पे इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी या साइंटिफिक इग्नोरेंस का सबूत दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी चीज पे एम्फसाइज कर रहा है जिसका वो कोई सबूत नहीं दे सकता। सबूत देगा तो हम मान लेंगे, मुझे सबूर से कोई दुश्मनी तो नहीं है, मगर सबूर को सबूत देना पड़ेगा, ठीक है। हमें सबूर से सबूर नहीं चाहिए, हमें सबूर से सबूत चाहिए। तो सबूर ये कह रहा है कि मैं कह रहा हूं कि हाँ एवोल्यूशन की रीजन गॉड है तो मान लो। भाई कैसे? भाई सबूर से सबूर नहीं चाहिए, सबूर से सबूत चाहिए, सबूर सबूत दे, ठीक है, सिंपल सी बात है।
جی میں صبر سے پوچھا کہ اگر خدا ہے تو آپ خدا کو سامنے لا کے دکھا دیں اور ہم مان لیں گے، لیکن پھر وہ مجھے 2 ایگزامپلس دیے تھے کہ مطلب کسی خدا کو دیکھنا یا اس سے انٹریکٹ کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ انفرنس یوز کر سکتے. تو اگر فار ایگزامپل اگر آپ چاند پہ گئے اور آپ کو کوئی مشین نظر آتی ہے تو پھر آپ کو آٹومیٹکلی پتہ لگ جاتا کہ اس کا کوئی کریٹر ہوگا، حالانکہ آپ جو ہے ایلینس کو نہیں دیکھے. تو یہ انفرنس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا کہ جو ہے لائک انسان جو ہے مشین کی طرح فنکشن کرتے، تو ان کا بھی کوئی کریٹر ہونا چاہیے اسی لاجک کے ساتھ. مگر یہ بات پھر غلط ہے نا، ان دا لائٹ آف ایوولوشن یہ بات پھر غلط ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں چاند پہ جاؤں اور مشین وہاں پہ پڑی ہو تو مجھے پتہ لگ جائے گا کہ کسی نے بنائی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سائنٹیفک آبزرویشن لائف کے بارے میں، ہمارے بارے میں اس بات کے اگینسٹ جاتی ہے. آج ہمارے پاس پورا اس بات کا ایویڈنس ہے کہ ہمیں کسی نے بنایا نہیں ہے، ہم ایوالو ہوئے ہیں. جیسے اب سمپل سی بات ہے، آج سے 1,00,000 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں تو ہیومن بینگز آپ کو نظر آئیں گے، وہ میری اور آپ کی شکل کے ہوں گے، بالکل ہم جیسے ہوں گے، ہاتھ پاؤں بھی ہم جیسے ہوں گے، سب کچھ ہوگا، پر وہ بول نہیں سکتے تھے. یعنی جو لینگویج آپ کے اور میرے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں تھی. ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے پاس لینگویج کب آئی ہے، آج سے 37 سے 50,000 ایئرس کے درمیان کسی ٹائم آپ کے اور میرے پاس لینگویج آئی. ٹھیک ہے، انسان تھے آج سے 3,00,000 سال پہلے بھی زمین پہ انسان تھے، نیانڈرٹالز بھی تھے زمین پہ. ٹھیک ہے، اب ایک بات ہے کہ خدا نے ہمیں تو بنایا تھا، نیانڈرٹالز کو بھی خدا نے بنایا تھا. اور صبور خود سے کنٹراڈکٹ کر رہا ہے. ایک طرف وہ ایوولوشن کو مان رہا ہے کہ لائف جو ہے وہ ایوولوشن کے تھرو بنی ہے. ایوولوشن جو ہے نا، ابھی جیسے ڈالی نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، ایوولوشن ٹرائل اینڈ ایرر کا پروسیس ہے. یہ ایوولوشن انجینئرنگ نہیں ہے، کریشن جو ہے وہ انجینئرنگ ہے. جیسے ایک مشین اگر چاند پہ پڑی ہے تو مشین جو ہے اگر کسی نے کریٹ کیا تو وہ کون ہوگا؟ وہ انجینئر ہوگا. انجینئر ایسے نہیں کریٹ کرتا کہ چیزوں کو چھوڑ دے میدان میں اور وہ چیزیں خود ہی خود ایوالو ہو رہی ہیں. انجینئر ایسے کریٹ کرتا ہے، وہ ایک بلو پرنٹ بناتا ہے، اس بلو پرنٹ کے بعد وہ اس مشین کو پریکٹیکل فارم میں لے کے آتا ہے اور وہ پہلی ورژن جو بناتا ہے وہی فائنل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہاں اس کے بعد وہ اس کا دوسرا ورژن بنا سکتا ہے، بٹ اگین وہ ڈرائنگ بورڈ پہ جائے گا اور پھر وہ نہیں بنائے گا. ادھر کوئی ڈرائنگ بورڈ نہیں ہے ایوولوشن کا. ایوولوشن ٹرائل اینڈ ایرر سے کام کرتی ہے. ٹھیک ہے، ایوولوشن یہ چیک کرتی ہے کہ ہومینڈ کے کتنے سپیشیز تھے. ہومینڈ کے 12-13 سپیشیز تھے. ٹھیک ہے، یوریشیا میں جہاں پہ بہت ٹھنڈ تھی وہاں پہ نیانڈرٹالز رہتے تھے، اور افریقہ میں جہاں پہ اتنی ٹھنڈ نہیں تھی وہاں پہ ہوموسیپینز رہتے تھے. اب سمپل بات یہ ہے کہ آج سے تقریباً 20,000 سال پہلے جب کلائمیٹ چینج ہونا شروع ہوا، ارتھ کے اوپر آئس ایج ختم ہوئی، تو کیا ہوا؟ ایک بڑا ہی عجیب کام ہو گیا. وہ کام یہ ہوا کہ وہی نیانڈرٹالز جو کہ ٹھنڈ میں یورپ کے اندر اور یوریشیا میں رہتے تھے، وہ جب زمین گرم ہوئی تو وہ جس جگہ پہ اتنے ویل اڈیپٹڈ تھے فور مور دین اے ملین ایئرس، وہ کیا ہوئے؟ وہ بیچارے مرنے لگ گئے. اور ہم جو کہ وارم کلائمیٹس میں رہنے کے لیے اڈیپٹ تھے، ہم نے جا کے جہاں پہ وہ رہتے تھے وہاں بھی قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے، یعنی ایک سمپل سی بات ہے. میں دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین شیئر کرتا ہوں. اب ہم جو تھے، ہم ہوموسیپینز جو تھے، وہ یہاں پہ کہیں ایوالو ہوئے ہیں، یہاں پہ اس جگہ پہ. ٹھیک ہے، میں شاید غلط نہ بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے، جو ہمارے صحیح ہے، رفٹ ویلی ہے یہ. ہاں، اور سبسٹینشیا بھی ٹرائی کر رہے ہیں. سبسٹینشیا سر آپ ٹرائی کریں، ابھی دوبارہ ٹرائی کریں، دوبارہ ابھی مل جائے گی آپ کو جگہ. اچھا یہ ہے، اب جو انسان ہے وہ یہاں ایوالو ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور انسان ود ان دا آئس ایج یہاں بھی رہتا تھا، اور ود ان دا آئس ایج ہی انسان یہاں تک آ چکا تھا. آئس ایج کے دوران ہی انسان یہاں سے چلتا ہوا یہاں آ چکا تھا. ٹھیک ہے، یہاں پہ تھا انسان، تو یہ جگہوں پہ آ چکا تھا. مگر جو نیانڈرٹال تھے وہ یہاں رہتے تھے سارے. ٹھیک ہے، یہ نیانڈرٹال کا ریجن تھا آئس ایج کے دوران. ٹھیک ہے، یہاں پہ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی. صحیح ہے، ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، اور اتنی زیادہ ٹھنڈ تھی کہ ہم جو تھے وہ ان جگہوں پہ نہیں رہتے تھے، اور عام طور پہ ہمیں کلائمیٹ نے ہی روک کے رکھا ہوا تھا. مگر جب آج سے تقریباً 20,000 ٹو 12,000 ایئرس کے درمیان کیا ہوا کہ آئس ایج ختم ہوئی تو یہ جگہ بھی گرین ہونے لگی. ان کے کلائمیٹ
इनका टेम्परेचर ऊपर चला गया. अब जो नेएंडरटॉल्स जो कि हमसे इन जगहों पे कंपीट कर सकते थे, हालांकि हम भी थोड़े थोड़े यहां जाते रहते थे, ठीक है, हम भी थे यूरोप में, और यहां पे ये ओशन भी नहीं था, ये जो मेडिटेरेनियन ओशन है ये नहीं था. हम अब यहां पे जाने जब लगे तो हम इन्हें कंपटीशन देने लगे और ये बेचारे एक्सटिंक्ट हो गए और आज हम इधर हैं. तो बताएं आप कि खुदा कैसा इंजीनियर है कि उसने नेएंडरटॉल्स भी बनाए थे, वो बेचारे एक्सटिंक्ट हो गए, हम बच गए. ठीक है, तो ये तो नेचुरल सिलेक्शन है, दैट वाज एट वर्क. तो सबूर को अगर ये बातें नहीं पता तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं है डेफिनेटली. ठीक है, और ये बात है, समझ आ गई है ना बात की आपको? जी आदिल भाई समझ में आ गई. वैसे सबूर एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन को मानते हैं, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि अगर खुदा है तो वो किसी को नज़र क्यों नहीं आता, किसी से बात क्यों नहीं कर सकता. तो उन्होंने कहा कि एवोल्यूशन भी किसी को नज़र नहीं आता. एवोल्यूशन आती है नज़र, क्यों नहीं आती? रियल टाइम में वो कहते हैं कि रियल टाइम में भी नजर आती है. आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में देख सकते हैं, बल्कि अभी कोविड के ऊपर आपको कितनी एवोल्यूशन नजर आई है, जिसके वेरिएंट. जी आपकी बात सही है, लेकिन वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जो हम एवोल्यूशनिस्ट मानते हैं कि ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज का कॉमन एंसेस्टर है या लास्ट कॉमन एंसेस्टर है ऑल लिविंग बीइंग्स का, वो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन वो इन्फ्रेंस से आता है. तो इसको जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है? वो इन्फ्रेंस नहीं है, वो प्रूफ है. उसकी बड़ी सिंपल सी बात है, वो फिर हम देख लेते हैं. अभी हम फिर दोबारा देख लेते हैं भाई. यही है, चिंपैंजीज के अंदर ये 2 क्रोमोसोम्स हैं. ठीक है, ये क्रोमोसोम, इसको मैं एक सेकंड, ये 2 क्रोमोसोम्स हैं. एक ये क्रोमोसोम 2 है उनके अंदर, 2A, ठीक है, और एक उनके अंदर क्रोमोसोम है जी 2B. और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या है? हमारे पास एक ही क्रोमोसोम 2 है. ठीक है, सही है. और ये सारा सीक्वेंस दोनों का इसके अंदर मिक्स हुआ हुआ. और हम और चिंपैंजी जेनेटिक सिमिलरिटी इतनी ज़्यादा है, रेट्रोवायरस का इतना ज़्यादा एविडेंस सिमिलर है, सेम तरह की बीमारियां हैं हमारी, ऑलमोस्ट हम सेम है चिंपैंजी के साथ बहुत से लेवल्स पे. और जीन्स का डिफरेंस जो है वो बहुत ही कम है, जितने भी डिफरेंसेस हैं वो सारे एपिजेनेटिक हैं. तो सबूर अहमद की जो बात है वो काफ़ी शैलो महसूस होती है, क्योंकि मैं तो आपको ये साफ कह रहा हूँ कि सबूर को एवोल्यूशन का इतना कोई ख़ास आइडिया नहीं है. जी गालिब भाई, मसला ये है कि मैं उनसे कह रहा था कि एम्पिरिकल एविडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी चीज़ को मानने के लिए, मगर वो कह रहे थे कि इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप इन्फ्रेंस के ऊपर भी जा सकते हैं. इतना ज़रूरी नहीं, इन्फ्रेंस के ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर साइंस के मामले में सबूर अहमद हर रोज़ एम्पिरिकल एविडेंस के अलावा कुछ एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर अपने गॉड के बारे में इन्फ्रेंस क्यों कर रहा है? फिर एवोल्यूशन पे भी इन्फ्रेंस मान लेना. ये डबल स्टैंडर्ड सबूर अहमद का है, हमारा नहीं है. जी मगर वो कहते हैं कि जो जैसे फॉर एग्जांपल जो एविडेंस आपने पेश किया है कि क्रोमोसोम 2A एंड 2B जो चिंपैंजीज में फ्यूज हुआ है, वो भी इन्फ्रेंस है उनके हिसाब से. वो वो इन्फ्रेंस नहीं है, वो इन्फ्रेंस नहीं है. अच्छा, क्योंकि क्रोमोसोम फ्यूजन बहुत तरह के कैंसर्स भी इंसानों में और दूसरे जानवरों में बनाती है. तो हमें ये पता है कि क्रोमोसोम फ्यूजन अगर सोमैटिक सेल्स में हो सकती है, बॉडी के दूसरे सेल्स में, और बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से इतने सारे कैंसर्स बनते हैं, तो इसका मतलब है अगर वो जर्म लाइन में या सेक्स सेल्स में हो जाए तो वह एवोल्यूशन भी कॉज कर सकती है. इसमें कौन सी इतनी हैरानगी की बात है? जी चलिए ठीक है गालिब भाई, बहुत शुक्रिया. बस सर कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक. गालिब आप कैसे हैं? मैं ठीक सर, सुनाएं. पैनल पे सभी को हेलो, अफीफ आपको भी हेलो. जी हेलो, थैंक यू. और डाली एंड नॉन कन्फॉर्मिस्ट जी आपको भी हेलो सब्सटेंशियल सर. जी मैं थोड़ा सा ऐड करूं. मुझे पता है आप ये कंक्लूड कर रहे हैं. जी सर जरूर. हाँ जी जरूर सर. इसमें 2-3 बातें हैं. सबसे पहले ये कि अभी आप पीछे डाली ने और गालिब ने दोनों ही ट्रायल एंड एरर की को मेंशन किया एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में. देखिए ऐसा है कि ये जो पोजीशन, मैं तो नहीं जानता ये साहब को जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो उनकी क्या पोजीशन है, लेकिन ये एक जो कॉमन पोजीशन है रिलीजियस लोगों की कि व्हेन इन द फेस ऑफ एविडेंस, जो पॉइंट कर रहा होता है एविडेंस चीज़ों को, वो इतना स्ट्रॉन्ग होने लगता है कि एवोल्यूशन से अब कोई फरार मुमकिन नहीं है, तो देन दे ब्रिंग इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ थीइस्टिक एवोल्यूशन. ठीक है, थीइस्टिक एवोल्यूशन की पोजीशन क्या है कि
एवोल्यूशन तो हुई है, वो तो अब आपको नजर आ रही है। और मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल भी सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की माइक्रो एवोल्यूशन नहीं, मैं इंसानों के अंदर भी एवोल्यूशन की आपको एग्जांपल दूंगा। बड़ी मशहूर एग्जांपल है बाय द वे, वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। अभी रिसेंट टाइम्स में जो डीप डाइवर्स हैं, सी डाइवर्स, हमने कई दफा पहले भी जिक्र किया, उनकी जो स्प्लीन ओवर अ कोर्स ऑफ फ्यू ईयर्स जिस तरीके से बड़ी हुई है अंडर द प्रेशर, क्योंकि वो डीप डाइव करते हैं और उनको एज अ कॉन्सिक्वेंस लार्जर स्प्लीन के ये बजाओ पीपल, दे आर कॉल्ड बजाओ पीपल साउथ ईस्ट एशिया में, जिनकी स्प्लीन जो है वो अब प्रीडिस्पोज्ड है टुवर्ड्स लार्जर साइज, क्योंकि वो उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन देती है, वो अपना सांस ज्यादा देर रोक के डीप डाइव कर सकते हैं, क्योंकि वो डीप डाइव जाकर शिकार करते हैं। और हमारी स्प्लीन उनके मुकाबले में छोटी है, तो वो जो कि हम सब्जेक्टेड टू दोज प्रेशर्स नहीं है। तो बहुत सारी चीजें ऑलमोस्ट एवोल्यूशनरीली पर्सपेक्टिव से रियल टाइम, जो कि 100-200 साल 50 साल के अंदर भी ऑब्जर्व होती हैं, उनकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट बैक टू द इन प्रिंसिपल पॉइंट। जो थियस्टिक एवोल्यूशन है वो ये कहती है कि जी अच्छा जी एवोल्यूशन तो हुई है, मगर ये गॉड का मैकेनिज्म है, ठीक है, गॉड ने इनेबल किया है एवोल्यूशन को, और ये गॉड की सुपरविजन के अंडर हो रही है। अब बात ये है कि यहाँ आपको थोड़ी सी मेरे ख्याल से क्लैरिटी ऑफ थॉट की अशद ज़रूरत है। वो इस वजह से कि जैसे डाली और गालिब ने कहा कि एवोल्यूशन का हर स्टेप, जो बुनियादी स्टेप है, वो ट्रायल एंड एरर है। इट्स अबाउट जनरेटिंग पॉसिबिलिटीज एंड देन फिल्टरिंग आउट पॉसिबिलिटीज, ठीक है। वो नेचुरल सिलेक्शन है ही ये कि आपने कैंडिडेट पॉपुलेशंस जनरेट हो रही हैं और वो फिर उसके बाद फिल्टर आउट हो रही हैं। तो ट्रायल एंड एरर आप जो एवोल्यूशन की सारी हिस्ट्री है उसमें भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ट्रायल एंड एरर आप आज की तारीख में इंसानों के अंदर भी देख सकते हैं। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन रियल टाइम। जो आपकी जो सेल डिवीजन है, जब सेल डिवीजन होती है तो आपको ये पता है कि आपका डीएनए जो है उसने विद हाई फिडेलिटी रेप्लिकेट करना होता है, लेकिन जब आपका जो डीएनए स्ट्रैंड जब कॉपी करता है उसके अंदर जो एरर्स होते हैं वो बेसिकली 1 in 10,000 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स में उसके एरर्स हो रहे होते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे, और 1 in 10,000 बहुत हाई रेट है व्हेन यू कंसीडर द लेंथ ऑफ द जीनोम। अब हमारे अंदर लेकिन एक्चुअली जो एरर रेट है वो 1 in 10,000 नहीं है, वो 1 in billion है। ये 1 in 10,000 से 1 in billion का जो स्टेप है ये कैसे अचीव होता है? ये रियल टाइम आज की तारीख में हमारे अंदर बाय हिट एंड ट्रायल एंड एरर होता है कि एक दफा एक साइकिल ऑफ रेप्लिकेशन हुई, उसके बाद जाके प्रूफ रीडिंग हुई। प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म इसीलिए इवॉल्व किए हैं क्योंकि एरोनियस रेप्लिकेशन होती है, ठीक है। फिर एक दफा से रेप्लिकेशन को प्रूफ रीडिंग करके इंप्रूव किया, दूसरी दफा किया, तीसरी दफा किया, तो ये चौथी, पांचवी, छठी मल्टीपल ट्रायल्स की वजह से हमारे अंदर जो एक डीएनए की रेप्लिकेशन है उसकी ये इतनी हाई फिडेलिटी है 1 in billion। तो ट्रायल एंड एरर ना सिर्फ ये कि एवोल्यूशन की हिस्ट्री में इट्स क्लियर, आज की तारीख में रियल टाइम भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब सवाल इंसान को, अगर आप ऑनेस्टली सोच रहे हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप कैसे रेकंसाइल करते हैं ट्रायल एंड एरर को एक ऐसी एजेंसी के साथ जिसके पास फोरसाइट है और मुकम्मल इल्म है, ठीक है। ट्रायल एंड एरर इज द एंटीथीसिस, इज द एट अ वेरी फंडामेंटल लेवल, इट्स एन एंटीथीसिस ऑफ फोरसाइट, अ फ्यूचर प्लान एंड एन एजेंसी जिसके पास मुकम्मल इल्म है। तो यहाँ सख्त किस्म की कॉन्ट्रडिक्शन एविडेंस की बेस पे कॉन्ट्रडिक्शन इमर्ज करती है विद एनी बीइंग जिसके पास फोरसाइट है। अब एक बीइंग जिसके पास फोरसाइट है, मैं उनको स्टील मैन करने की कोशिश करता हूँ, जिसके पास फोरसाइट है, जिसके पास मुकम्मल इल्म है, येट दैट बीइंग चूजेस टू एंगेज इन अ प्रोसेस जो कि ट्रायल एंड एरर के बेस पे, जो कि फोरसाइट का एंटीथीसिस है। अगर आप यहाँ छुपना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे रिलीजियस लोग यहाँ भी छुपते हैं कि भाई ठीक है कि फोरसाइट के साथ ट्रायल एंड एरर इट डज नॉट मेक सेंस, इट देयर इज अ फंडामेंटल इनकॉन्ग्रुएंस, इसमें कोई क्या कहते हैं दो राय नहीं है, लेकिन वो गॉड है, द गॉड स्टिल चोज टू फॉलो ट्रायल एंड एरर जो कि फोरसाइट और फ्यूचर प्लानिंग का एंटीथीसिस था।
अगर ऐसा है तो देन उसने उस गॉड ने बहैसियत इंसान हमारे लिए ये इनडिस्टिंग्विशेबल बना दिया है प्रोसेस कि वो फोरसाइट की एजेंसी के थ्रू हो रहा है या लैक ऑफ फोरसाइट के थ्रू हो रहा है। असल में अगर हम ऑनेस्टली अगर किसी कंक्लूजन तक पहुंचना चाहते हैं तो एविडेंस इसी तरफ पॉइंट करता है कि ये जो प्रोसेस है इसके अंदर फोरसाइट कुछ नहीं है, इसके अंदर फ्यूचर का प्लान कुछ नहीं है, ठीक है। तो बाकी आई लीव इट टू देम, जो भी हैं साहब, कि वो अपने आप को रिकंसिडर करें, अपने ओपिनियन को, अपनी एवोल्यूशन की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया गालिब भाई, सब्सटेंशियल। चलें ठीक है, को आदाब। सही है अफीफ, आते रहें फिर करेंगे चल, बात, ठीक है, थैंक यू, ओके Thank बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।